Nga ta foli be aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima Mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Yam Palace Television a get ba fans en kepine woto wakatu tiari kibeo ne mor wakat la woto ne tidnandi kanta yamba runar kibeo surada adnebni si sendabzi sene sokojiba sabtwana ndinsa swada kier dowlamen a wiligam ti sokoji pepiri saladning sen bebam sokam la jinsa dam sanda tambi pininde obligde sam pare pana mezinsa ade kibe ket bala to soto ne runda iberam kibeo pour me asoda sa willa sendabe dablo san lura lor puri et mi kamete ne ba ko a mes yi tenga woto ne kaya pour am mi kamete 900 san do ne tout ça way un jeu yi dablo wa keten kanga pour am et kibe pour et na wati pa ma vene me zikanga Ibaraka Savane Television get ba fans en kepir kibe sura da sindata hanya ma wer so la woto ne nebni sen so business sa saptwana observe kibe kitbe lu ne yibira woto ne willigam bala te nebni sen pa man da business ne sokoziba banque zulera mbeye la pour saka pour willigam bala te sokoziba papitsi na kenne ni ngab sen serdan da pidi ne ba may nen ke tam to kira nebni sen da business to sanda tam pindinde sen business sa pare ban pa namba swele to bo mo zinsa Tumnatara Fati Sankaramana Kasetola Abdullah Kinda Bamana was out to Pam Venom Passy. Ziga Bura Sambi Sokozi, Anenikema la tendre Beogo Boudin, Sabtuana Tenga Poga, Ratiet arrondissement 12 Wordo Pon Kanewa, Bura Keten Kenda Tauri. Ninkema la tendre Beogo Buda Wilgame, Tupta la Yes Nor Borbogo, Ane Sokozi Bremba, la Halantako to, Yella Ketan Payak Nenge. La Zizarem Wilgam Batisa and Bambaraba. Hectare pisila yiba Sokozi Bremba Sender Bamba Nengoa, ob Moroti Bomba Pama parcelle sonre, ob sincère d'un Pama Point. Ton bejiti netaba, ton ne Sokozibe, qui est un bejiti netaba, nous gomme netaba. La paboire manare. Piché. Ton il am top ton parcelle pista la table, Cassina, ton it ton parate, ton patient protocole. Piché ton da mikamti. Jo ninga handa be tinga pour nuna han kin sapana ina mikamti bi ne abakale gomne tabe bi ne ababil kale gomne tabe donc wile game ton da bateka ton kadal zaba ne bae ne be nyato blidin da zinsa kane ton zule aka woni bi kabam la ton ta zule ni ton data teka ton ya ton timpelem la kane ya ton vu la ka ton yabram ko ka ton badam ko ka kala ton da ko ne dite ba moi jidra tourna depuis 2003 runa ton data bala teka ton ta la 22 hectares la bilifri kane ton parcelle la ton kana bas kane ti les yiga to ton andi ton parcelle la ton timpelem zu kane ton ka tin yikan ti parcelle la kilo pistan ton andi ton parcelle ha kane la sun tu nin kema la tendre beogo buda obsin yi na win gub sun samse anen bomba yella sam pamana kan tak woto ne wa Wilgam ti Sokozi Bremba sans passak Bamba Raba. Bon d'ambassade bezise pour un bomba nan vixela mais. Cogip section 839 ans. Donc tout dunde bolra. Ton ni nga ndab jinga ko tara problème bala bot ndata brata bizarsan mi. Donc ton huwa nan bolaya Bamba tirin da bamcin Sokojibe intiri subil dikita. Bala ha Sokojibe han ka ton ko ton kara ka. Sabtan ka. Ni kana me kai ton wumam tine benda zinsa kane ni ka pak toni zinharam ka talabne na net ka ton me kane ton ko ya ni bam ya wutoni Zinsa re muini gamba tisin ke ne bomba zinsa wenga wa ngada mana kabaye bomba sin yi ko to ne wa ilam bale ti bomba yella nyak nenga ilam ti Sokozi Bremba ob keler bomba koisa ob wili gamba ti bomba son papa mo parcelle d'ambansa Sokozi Bremba bang ti bomba me panan to tum ni ngab sandata Zinga Poye, tit san antique, nen koi sub son con zinga point. La kella wingam bale, ti bomba zinsa remba, bomba dignora pakame, ti yesa na kenda ning so wan ti ben fa, bomba be point.
Adnebni son tumdo bumbuda tuma obsera tablu no tuna sohne taba zini man gela anges yuma yiptumde bamme son toron tume senke ne bumbuda wengen yare tub suluga me man gela senke ne 2019 ayumde leben pa ne 2020 ayumnam la mi kamete sidab si ton même pas mais bumbur sen soma leben tourner ton wakata encore ka kwarba to cour sa ne ton zamana point able mi kamete tu musro la men kenga tawrin ya wakat kang melab ke les indi na marangesi yuma na so ata pour bon labna mana to son ka kwarba ne bumbur sen soma to ton pa man tumi ya woto ne to ton sen ne taba et tum ne ta cible na kelse sinabi man kasetu abdoulaye kinda wata zukti nan pam venam neb nim sẽn maand bõmbuudã n sõngd kaoodbã tɩ paamd bõmbuudã nana wã b sulla maana tigsgu sẽn na yɩl n dɩk gɛɛla sẽn kẽed ne yʋʋmdã sẽn loogã n taas ne bʋɩda b bilgame tɩ nen-bãasã zẽk n tɩ fãog yõ-kaoolg kaalgã bãmba tõogame tɩ bõmbuudã kẽ burkina wen-vɩɩsã naasã tɩ kaoodbã paam a inusa wɩdraog sẽn yaa sulla taoor soaba pʋta tõnd b tʋʋmda gɛɛla rũndã le yam sẽn ne tɩ zamaana me la b n pa gãe fasi tɩ insécurité kɩdame tɩ tõnd neb wʋsgɔ yik b zĩisẽ d kãnsã fãa tɩ sõma me n gom ne taaba changement climatique bõn boondã c'est-à-dire wakata toɛɛmã me kɩdame tɩ saasa le pa wa maand pĩnd me donc kãnsã fãa tɩ ya zu-loe bɛda sẽn wat n maand tɩ tõnd pa tõnd paam koodã wa n dat pĩnd donc rũndã wã d deng togs bãmb sẽn kɩ tõnd tʋʋm leng tɩ tʋʋma tɩ tʋʋma me tɩg n ta woto yela de tõog ya yela de pa tõog ya bõn kɩt pa tõog yẽnda le zĩnd nan kom lebg n gese yẽnda yaa yʋʋm n loogã rõndã n tʋgdẽ wã d na n maana wãn to puisque d lebgame n lebg n maana document namba plan stratégique na n tʋg n tã yʋʋma nus n watã d na n maana wãn to tõnd tʋʋmda tɩ n paam pãnga tõnd me sẽn yãaba tõnd sẽn tʋm n tʋg n ta zĩnã ninga la pãngã me n pa ta n zĩnã ninga bɩ tõnd n tʋgba b tõog n sõngd na yella tɩ d tõg n paam bõn-buudã sõmsã tɩ sek burkina kaoodbã fãa tʋ na yella tɩ kooda galɛ n tõg n zam ne kʋma neb nim sẽn maand bõn-buudã sẽn tʋm tʋʋm ninga a yaa bũmb sẽn sɛgde la sẽn tũud neb sɛk taaba b sẽn boond tɩ assemblée générale ordinaire sulla pak n taas zĩnda zĩigã pʋgẽ tɩ pak n taasa soka minisr ning sẽn gɛta kooba yelle b no-rɛɛs n zĩnd zĩigã pʋgẽ la b wilga n bal tɩ sã n ne minisr ning sẽn gɛta kooba yelle bõmba raaba yaa tɩ b tõoge n nidg pãnga tɩ sẽoogã sẽn le tɩʋ sẽn wat wotone wã bɩ ka kaoodbã tõog n paam bõmbuudã pĩnda sẽn wa n tɩ yɩɩd fãa yab mao tɩ bõmbuud ning b sẽn na n paama bɩ a tõog n sɛg ne zamaana toeengã na kẽndr b sẽn boond tɩ changement climatique yaa antoine compaore n ledg minisr ning sẽn gɛta kooba yelle tɩ b gom ne tõndo rẽ tõnd sẽn gʋʋd ne tik-kãngã yaa tɩ ned fãa kõ tagsgo kõ yãabo n na yɩl n tɩ tõnd tẽngã tõe n paam bõn-buud sẽn zemse ne tõnd me tẽn-gãnda ne tõnd me nasadam tɩ climat tɩ tõnd tõe n sɩd paam bõn-buudã t'a sõng tõnd tɩ koodame fɩɩg n gale tɩ nin-buudã paam deebã tɩ tɩ sɛke la inusa wedraog sẽn yaa bõn-buud maandbã taoor soaba b wilgame tɩ sẽn kẽed ne bõn-buud kẽere y lame tɩ bõmba mengã nidg pãng sõma n tõog n tɩ paamba b sõdga wa bɛngã a ne zẽ-biis kẽere la b wilgame ba tɩ b na n nidga pãnga sẽn na yɩl tɩ commune dãmbã pʋsẽ b b tõog n ning bõn-buudã butigs pʋse tɩ ka kaoodbã tõog n paam nana d na n kẽ sãnema tẽng province so n tɩ yɩda tẽng ning b sẽn boonde tɩ w n wilgi tɩ soda niisi n da be w sẽn yik n looga loogr poore d ra beem kẽ nin-buiidã tɩ b zoe sẽege zoe sẽegã kɩtame tɩ kẽere zoe n kẽ kaya soolmã kẽer yaa barsaalg la b kẽng yaa kẽer me zoe n kẽnga zĩ kẽere b n tagsde tɩ b tõe n tɩ b kẽ yõ-koglg pʋg wotone la sã ne kaya zamaana ad b sõora rogla neb tusa wɛ yaa neb sẽn zoe w soolmã n wa be sa ya ne zĩ-kãngã la a gisma la rabo contre la veine. Zaman ning ton fa sẽn get wotone wã yaa dablo nin-buiidu dablo me yaa sãnema tẽng province a pʋga la be la tɩ tɩ région du centre nord a pʋga rasma noore sodaasã sẽn yik b zakã n loogã yĩnga tãn soab n wẽnsã wa n bugsb lame tɩ b zoe n tɩ be kaya balla zakẽ boond tɩ stade de kaya yaa nin-bãaneg tɛkẽ tɩ b sõora n be kaya wa taa neb tusa wɛ maire Ousmane Zang winga wotood la neba mi zoe men kẽng zĩisã taaba wa barsaalgo wa temsa taaba me bãmb sõora me taa neb tus piila a nu tɩ to-to la tʋʋl n pʋga b maire Ousmane Zango ni région du centre nord a kombera gouverneur a Kazimi Serda na n zẽka b noore n tɩ gesba n kẽng b pelse la b taas b koe noodo
la kwinora yindera ya to be nimbana pore riteliel ya to ter pazan wotone palebe mi yire kulib nawa yi wakateni neba wuso goma pore ya lingi ne bamba to biabru kunama la biabru tiera hampati runa le baga bon sens la handa ta fa ya lebon kuli yira en pakaba ya bonken se leben pa ne tumte do la Belgique ramba sunning senge tente zamana te kenga toram rikana ko sa ne Burkina Faso ramba santoni ministère la ninga senge ta pa banyer yele la nimban zire zingin sa ne kunab sande konkonwa aria kuni sandor le minio pisobla nu te lab sande ke en kon woto ya sanda yelen top tonre zabne parba opsan nam hadba lab son werba ne Burkina babra ninga sambonde te centre esa woto ne kunab sande konkonwa yiru na tom nan ta dawda ya mego bamana ka seto kunab so wandi kon ko ton wakato obna ko ton venem pass monte pila nase ordinateur nam pista la yibu télévision nase climatiseur namba ni an leben paste da taba tit sanna sifa ligda adayi da ton sefo ligdi million piso bla nu adia kun kanga la Belgique ambassade sambe Burkina Faso kane sentunub sulningap sombonti agence belle de développement kwai enabel ramrikia anan ton commissaire ninga singeta parabaye le wil ninga sambe raison du centre essa top ton zabe ni paraba werba sambe sol mo bene a Roland Kelem sinya raison du centre essa babaga paraba taur soba kuna tondera la na wawre le piakade en tout cas Belgique ramma e tum nugni hembe centre est wote bonte enabel di tumni bam sababu le tonson pam kuna woto no parce que bamme ratme ya tonno le tumna ya paraba ngweka ba jingo le ton tum usuga le wangi samti ton tumna yilen ta chang tawre sega dam ti de pabage monteya il paba ordinateur namma na yile fara ti wala gum sambe kirenga bi monteur ton wonte managa sahaninga parani tembi fa mazule se ou roni tembi fa mazule se ti ton sa bon gesges ti sawa kolor wewo asan le baba yiru so momenti radare ti milli kamege aliam hanka tare bon na wa monteur na ton inkene yefare zulwese ti tukam tedam ti isim papa woto en tout cas tumna na lebga fa sayni Belgique sulkanga ada pa pipila woto ni option songo do ministère ninga singeta paraba yele sombe raison du centre essa adaptolo mezaka onko nika ramba to get parabla nisba sampa myo terre solo mo bene Kaset ramba ketan pire da sali burba torwo tone anan torsob sem mesenke de yene ning semane octobre kire sem pile no 1987 iumda wotone sane kaset hanko runda wotono kaset bam pour avenam pasa me akende neneble nisi me sonwe sane atuma sankara bararo tono ayisuf sawadro bam kaseta lalagi sumala rabona le brandike anta sando Bodning ingeen da president Thomas Sankara kurba ni nebni so wonwe songa mwa aketen kenda tori kasitra mabole nkela gama porwa obola Yusuf Sawadoro yela wakato ya serian chef ndabina namsa gunurbe suka nera wuniga mtiba mibiza kwa zabra wakata tab sasa nanken tuma zingi mamta conseil de l'entente imika Christophe Saba to wukur gwelse bampanye sohne ba labam wum burara ramdi burara rafina soma bura vena mengwan tura bamhunda be roni nga feneta dama yita isu Sawadoro kenga torob kaseta poronti wunigi ti bambo mosa na yi bambo na yi wa bamika me ti mombilingi da bamba ti bam nan tem sore bambo anti ye ha president Thomas Sankara handa bezini nga wame yazika nga labam mikia ta nabie soni we bugro ati ta president di faso wa zugu ne lor pore ya Amidou Maïga le bonwe ti certain nga tor sob nyongo den bam garam bala ti nin kurba suka nabie soni Amidou Maïga obnara bene bam famila ne ba handami ti able comport yongundba oblebnda bene wakata fa lebi ya bam mombila laptalian kulba saka pora na wa conseil de l'entente den ka setra maborin ki raketen kenda tori
ti buda mi keten kentori so da sa sali bu kodro ron tribunal militaire o hin yikub zakan ken salle de banque de wara 2 millions an duni wa temasiya karari anna zabne sikra bagab sumbunti diabeta taya wakato man tumbu totori na yilen tonre ko nimbi de la zarba ni wala makanga wotone ke tameti Burkina Faso kane ONG santé diabete le ben parne ten babole kibe kitba hôpital yal gadu droza ko anna sohne ba sinkene rar kanga tinra wotone wiliga metirana obna mana sonsra wotone ya sinna yilen topton ko ne ba bangre topton bangi yam san wa kenda ti bummo to on tan yam ti tanen kanga bi bang ti sikra mara obna sagla nimbi dal na wengen obna le ben sagla bla me nguli bu mum ni ngap san sagda mane pa me zanga me ngane sikra mara obna le ba ko bla wer me to wa tonri on wa tonri ngesi obsan tar mara bi patar mara oto fazan kepia tumde sen kenera obsan na tinra woto ne etum na tara dawda ya mezinda seka point nan pas venam Sikra bagab sumbunti diabeta adaya lafi zuloeg halkiengo en compte zamana et santikni anduni sul kasanninga singeta sikra baye leb sumbunti Fédération internationale du diabète opsin yisep septoko wilgam ti adya nepsin yid million kopsna la piso la zaka amber sikra baga Burkina Faso kane irsan likingese adnep kwa ba pourrin adya santane banu mber sikra baga adia yin kite sinkeni anduni sinyak dala ninga ti yum de novembre kuwara sampila nase bobialse antien bakanga yelle ad Burkina Faso ad ONG santé diabète sembrap kalle enkeni nimbuide sagala wenge labna kio gofnera ab tondik diabète bara an Louisa Souka a inusa sawadgo antum ONG santé diabète pour et ton bolta son sotoze ya tumda pour na yete salra pa man ta Burkina ni mbuida fangile anye pole ton letara wala conférence ramti wala ya son beda obna mbol ni mbuida en sonse to ronda bi yakam ti tumda zabra sore ya son ti pam ti pour diabète wenge te ton miam ti diabète ba dam kateka nam hada wusoko le ketin be me wusoko hombe ne ba patun pam ti pour ningam da soin da ton pam be ton miam ti ton tenga zule sa ya wusoko ba sa wenge kitam ti diabète ti pour tawdema modro dame la ketin patay ya woto ya wala king ta pince la de salta wala man haya ne ba yikinge ti pour pam tani ba fangile sula tab mesembe Burkina Faso zabane diabeta adbama pira yam yakalla ninga ONG santé diabète samtuma de Marie Madeleine Romba signa association des ambassadeurs de couches défavorisées du Burkina Taur Soba. Donc santé diabète yak yamna sonne qui va quittema ya bon songo ton tarda metti tara nyoro la presse qui va quittema ba maintenant pame en tas square ni ne wusro ti a télévision ti a radio dam ten tas square ti ne misa kela la woman en sakam bangti bara sibde tenga a pam na pang yom fa la fosan ngunsi fotan ko raf menga ten ko raf zakramba fosan ta bara men foten woman kibawa en tonre ti bara da nams fomye donc ton ya suno ni tondo gara hanyaka na sonni kiba kitba ad ONG santé diabète ado wilgam batiken ni na ton zabne diabète ad bamanan ton rome abna ton mana dépistage ramba si yana yakzi mambange ni diabète benefo ma ka benefo obna le bamana sonso buto tore wen visa na sa labrik zamsgo en tas kiba kitba ni lotwemba to ton songe zabne diabète bar ke kalasa commune ya gomre la danke wiligi te gomna ba terre amana bro mik tigrib sambonde te na pusma yidima sa sondura la ton man tum kangam ya tigri absaman yum fa tigso logor pori te ba wa tig ko da logor pori la man tikanga watone ayi wakato gomor kom dibli la kom pugli obten yarse le ban pa ne zoram son si wusro sans e komnori on wazin ziga pour etum netara Abdoulaye Kinda na ko ton venam.
wa yum fab sin sing ma ndawa gomba na ba tegar ma na ba na posum aya tigirun ko tenga zanga ti nembuida sertaba on pos na ba neptabo la gomba na ba tegar pipi ko ya ne nembuida ya lafi nyokorlogo la zemsen tare siuri ano wena winigiri vere wena winigiri pa vere wena kora taba yaka wena lama taba wena pase burkindi ti budle woto ko mikme la woto par ne bisa mi tab tili biel pasamdi wena ton patron put ne ba yen ta to tori fa wa ka ya mam japa yam kwamba puda wa remba puda wa giremba puda boboremba wena wa ba ti bijama mamen jaba mbame ko vere me wate buda nebsam bezingning la nabzindin tase la biakse op fanzen kabnauri na wa pusnaba aya bumsi yisuno kasanga on konaba tegare tenga mana la mabili mana la babili kesi ya ribu mi labbi nene bu maton patal kwaiga ton kwai fa ya wina kawo don potaba wina wogolba wina siksa ko so ngodinga wina ko ribe tibet ne bi anda taba ribu bebe la tenga ninkem ko si abon 50 ndara wenge nambuya taya wa libe me wa futa taba wena watne wena ko taba yaka don bo do fam ne wala barka wena guna ban ko do wena gutol men ko na ba te wena kelen ko de yindara wutu urkateka te ton ke sire tabka zikanga ko tan wende wena ba hanyi slafi yo woko ti ton me ketan pogoda hatta ni yeme za wato tara hatta ila masha Allah tinam data wawol wena manne ba barka wena ngirgir bene ko taba yaka na ba me wena wogola ne roga gomrka ton biya ka ton lo miktina pour poda ton pera wende la pera de naba la kombi bisa papa porenye to buini gamanti ronda yomda na posma yi torzale saine bomba gesa ka pok to saga den ti venre net fana sek bagdo ti tumda pang yi roto ronda wa na puma panga yi da hasinga man yun faawa ton datam ti venre roto biton yimba kararan ke malaktia soma ti ton na ba yisi be ti ton mande ay ton ko tawinde winigi venre ni ta had veni sino na wo na ba yore yum fa bit pu taba pu sana ba ne tabo pu nimbui do fa ne tabo wenam kompetonga to watin na taba che ba yile la kale dara tor yi pusum la sunogo on ko gombo nembuida zanga la napson wa nanti kombo koisa ob kosa mentinyo kokolo kalma sombe burkina wen visa nasa bi wen kontaw demba tonga to tonga zabni ninkaya ba de bambaro ma teka ob nan kayan yel kanya buti mina gana zamana bana mina ka beba me dabla mina kontaw demba tonga bi chong taba to bi kija tili nafa tonde yida gomba na ba tegar an tonko nanam sana san soba sendit gomba tenga po le henta yuma waila woto labsin zawron gomba me abe kalsa commune ratiti ya teng province poko masad na ken la to de commune pour an wiliki ti vos roda mayib san lo ray wakat kan woto ne la association jeunesse taba nyakya na mantu mbedbe no woto ne ya no re nu sabla woto ne aw samane to ton tigli intigmi sa ne sol ma pour mbene comme dibli la comme pour li woto la zoramba na yelen to ton rezene tam li ben tarsengesi ane ko dum na nyakar wadna li be wana ti ton tildo runda dunna ti fu ma ton yino rola ton ken tawrin den sa ne na samana yitum na tara sibli na kelsi ya ba meze kom na rekenge to man kasetu sola sawaro na koton veno rasma yiba la torun komin na kwamsan deke am penarni kem san ko sub sagala la winigil san ken ne blogo mika wenwa ko izugni ngab santika agom dab santenze mestab toto an wum taba an tume la torun komin na ken tawre labsan twendik ro mika yel san lo pinda an te kombi ba toto to meton bange an wum lab ken sab toro ta ton ki yarna an yi pinda a innocent désiré zambelongo bamla association jeunesse tel taba sous la taul soba nunda zamana lagam nimdam zamana be jules point nerba ye patron ki sato sida romin sida gratum mena mame la ya pointi a woto ton takasam be ton son zangar men ne ko dum da ya ton son zangar men ni romika en kiti el kan saraton wawa to ton takari san le rondik romika ton hale rondik ko dum da romin ki digna zine ne ton tab suka wum taba bawtab na zine ne ton ni tab suka di ton ko mer commune da si ala to no ya rete buni dinti ro mika yela sambang san lo pinda
a sõngdame dɩlba yɩdaara vũka nuu soab wotona rasma yiibã tʋʋma karonga sõmblem wɛɛng n wags taab n zĩndi sagls la wingr sẽn kẽer ne rog mika na kɩ yãgna wɛɛng n me n zĩndi n leb n paas bal tõoga la d sã n na n kell n tik ne sulla taoor soaba tʋʋm kãensã fãa yaa sẽn na yɩl n bal n sõng la tood n kominã koamba tɩ b gã taab nusi n wʋm taab n tʋme tɩ la tood n kominã tõog n yɩdg n kẽng taoore yaa tõndo rog mika saoga la tõndo ninga nebã na n le paam vẽnegre sẽn yɩ ne sẽn looge yaa tõndo tẽnga sɩngre sẽn boond tɩ histoire ne soab me la tõnd ninga n na n le tẽ taaba sẽn na n le paase ya wala tõnd yapa la tõnd dat n keng b sũuri tɩ boond tɩ olympiad bii ning fãa sẽn tʋmda école a ratame tɩ b sõnga yẽ soab la tõnd me kẽesã na n kɩt kamba tõog n wɩk b meng n karme yaa sɩ tɩ sã ne tõnd yẽ tõnd tagem tɩ rog n mika bɩ kodemda sagendame sã n ya ne tʋʋmda ba yãkdga yembre a polsa wadgo bãmb yẽ maanda sũ-noogo ne koe-zug ning b sẽn tik wotone tʋʋmda vũka nuu soaba b yeelame tɩ koe-zug kãngã sẽn gom zems n taar yella la a leb n gom n rog n mika bõn ning sẽn yɩ pĩnda yella a sõngda wʋsgo tẽng yɩdg n kẽng taoor wɛɛngẽ bũmb mam tɩ saglba yaa association meng yʋʋre teel taaba b keel n teel taaba la b sog taaba yel buur fãa bãmb na n segsr wã bũmb geen wa yaa poussière b zugsd menga tɩ rooge tɩ b kell n kẽng taoore tɩ wẽnd be ne a nin-kẽemsã ni tõnd yaa b kẽem rãmba y bee poorẽ la yapa me bãmb tara bãmb me mor n kẽ sulla parce que bãmb sɩngã bãmb me lebgda kasem watẽ jeunesse wakat me tɩ we pa boond tɩ jeunesse donc b yapa modg n kẽ sõng b tʋʋmdã pʋgẽ tɩ kara yʋma wãna sãba gũe bãmb le wa kasem namba tɩ bãmb me yẽrge kõ b yapa zĩã tɩ ket yaa jeunesse n gomda sã ne ministr kʋrd sẽn da get yõ-koglga yelle a useni kõmpaoore bãmb sẽn zĩnd be tʋʋmda taoor soaba mahmud bõn-kũng tɩ b boond t'a ebo maf yʋʋr yĩnga b pẽga sulla sẽn yaa association jeunesse teel taaba tʋʋma buud toor-toora dɩlba yɩdaara vũka nuu soaba wotone wã raya yiiba pʋsẽ tʋʋma buud toor-toor sẽn tʋma sẽn yãka tʋʋgo rog n mikre n buud toor-toor me n zĩnd be na kẽ sine droit libre tʋʋmda pʋgẽ wilge tɩ sũ-ning sẽn segenda sa kẽ kãngã wã b sega kɩ be ketba wotone rũnnã la b n segba yaa koɛ la b kõba b wilgame tɩ sã ne bãmb tʋʋmda be sigl rãndã wã b ra yãka yam n na n bool reem dɛɛma sẽn yɩ ne rapa reem t'a yʋr boond t'a yusufa la nin-kãngã soab pa na n leb n tõoge wa na a tʋʋmda pʋgẽ ad yaa kiba kãngã la bool kibe ketba n kõ institut français zakẽ wã wagda ka ne tʋmd n taaga pa kisba mariam wedra wa t'a zugu yɩɩd la ning sẽn maan daara pa n tar tẽng biilem seba yiiba sẽn yaa farens rãmb rẽ wã ne kõngo rẽ wã yaa yusufa mabiki zola wã tɩ b kʋʋ koɛɛ n boond t'a yusufa wã b ra wingame tɩ nin-kãngã soaba na n wa reemame la yaoolem pʋgẽ tʋʋmda sogendba wingame tɩ pa na n tõog n tɩɩmd burkina faso ye bade a yʋʋm tɩ d pãbdbã sʋk neda yembre n tolg fas tɩ bãmb pa na n dee covid-19 bokra ye la ne rẽ fãa neb la nins n sogl b tʋʋmda woto wã sũur pa sãam ye b wingame tɩ teeda taab la bãmba na n lagm ning zĩig pʋgẽ tɩ neb la nins sẽn na n zẽgs b naoorã wã woto wã sũur paam n yɩ noogo tɩ d kẽng tɩ paama salif sãnfo sẽn yaa tʋʋmda sigenda neda yembre korona wã lebg n yika ne nasãn tẽng wotone wã a pa nana ye la yãmb bãngame tɩ nasãn tẽngã taab n sak vʋdba taab n yetɩ b ka rat vʋdba abadan bãng tɩ yĩnda stafa pʋgẽ wã a tʋm-tʋmdbã taab tõdgame tɩ b pa na n sak vʋdba ye rẽ yĩnga b ra pa tõe n yɩ tẽngã pʋgẽ bala b sã n yɩ b lebgra na n yɩ goama yaa rẽ la sẽn droit libre m kell n ges tɩ b na yaa dj rãmba bala yaa dj la sãn tõdg yella wotone wã tɩ b kell n tigm sã ne burkina dj rãmba fãa tɩ b na n maan deem kãsengã ne a smoke yɩn yɩ neb na n zĩnda be wa sẽn maand b rege wã b sẽn boond t'a ima ado wã ne idrisa sawadg tɩ boond t'a friman t'a pili wã na n zĩnda be leb n paasa seedu kone sẽn yaa alpha blondi wã tɩ pɛd boond t'a jagɛɛrã tɩ d paam vẽnem ne friman t'a pili sã n sã n wa rẽla fo modg n wa ne sũ-noog yelle tɩ sũ-sãangã paam boogre yaa rẽ la tõna na n yɩɩda n kɩ tɩ nebã yĩm tagsã bilfo tɩ yãmb tɩ wakatɛ toogo la d pa tõe me n pa vʋɩmde rɩla tɩ tõnd me yiki noog sũurã bilf tɩ yaa woto la dũniyã tʋʋmda sogendba woto talla koe sẽn zẽk n taas nin-buiidã fãa fase tɩ neb la nins sẽn zoe n bas b tẽnsã n wa burkina faso wã ned fãa ning nugã gɩfẽ tɩ b sõng-sõng taaba tɩ nin-kãnsã rẽm me paam n na a tigrã woto wã a tigr kãngã woto yaa wãnkat b sẽn yãkɛ
Nantega Mustafa Labli Tombiano Yele, s'inquiète de musique wenge, ni film na yistu bonte film documentaire. Mustafa Labli Tombiano, tout mana kalam 2020 wa yom da poge. Ninkanga soba, ubu winiga Burkina Faso kiba kitab kengo tuum da soya. Leben pahare, bama la nedda ninga sin lugule, radio la ningam sun bonti Horizon FM. Ya zikanga na tekal kibewa tet pour de barakusro yam se zenet ton ya be wona am ta so la filar na le pam taba ne kibeta yasa.